أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 11 दफा दुरूद शरीफ اللهم صل على سيدنا मौलाना मोहम्मद मादिल जूदी वल करमी वाली व बारिक वसल्लम اللهم صل على سيدنا मौलाना मोहम्मद मादिल जूदी वल करमी व आलि व बारिक वसल्लम اللهم صل على سيدنا मौलाना मोहम्मद मादिल जूदी वल करमी व आलि व बारिक वसल्लम اللهم صل على سيدنا मौलाना मोहम्मद मादिल जूदी वल करमी व आलि व बारिक वसल्लम اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم सात नसर फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत अल नशरा सादफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम اللهم يا قاضي الحاجات 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 اللهم يا قاضي الحاجات
اللهم يا قاضي الحاجات، 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 اللهم يا كافي المهمات، 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 اللهم يا حل المشكلات، 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 اللهم يا دافع البليات، 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 اللهم يا شافي الأمراض، 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 اللهم يا مفتح الأبواب، 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 اللهم يا مسبب الأسباب، 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 اللهم يا رب الأرباب، 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 اللهم يا واسع العطاء، 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 اللهم يا واسع
واسع العطاء اللهم يا واسع العطاء اللهم يا واسع العطاء اللهم يفو الخطا 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 اللهم يسمع الدعاء 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 اللهم يستر العيوب 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 اللهم يا غفار الذنوب 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 اللهم يا مقلب القلوب 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 اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات اللهم رفيع الدرجات اللهم يا 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 عظيم البركات 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 اللهم يا مجيب الدعوات 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 اللهم يا مجيب الدعوات
اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا أرحم الراحمين 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 يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا حي يا قيوم 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا ذا الجلال والإكرام 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 برحمتك أستغيث 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 سلام قولم من رب رحيم 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 حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير 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 نعم المولى ونعم النصير
نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. هو الحي القيوم، 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 هو الحي القيوم. هو العلي العظيم، 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 هو العلي العظيم. هو الرحمن الرحيم، 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 هو الرحمن الرحيم. هو الغني الحميد، 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 هو الغني الحميد. هو اللطيف الخبير، 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 هو اللطيف الخبير. يا عزيز يا الله، 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 يا عزيز يا الله. يا كريم يا الله، 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 يا كريم يا الله. يا جبار يا الله، 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 يا جبار يا الله. يا غفار يا الله، 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 يا غفار يا الله. يا ستار يا الله، 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 يا ستار يا الله. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم،
سبحان الله العظيم 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 وبحمده أستغفر الله 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 إن الله غفور رحيم 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 سبحان الله 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 الحمد لله 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 بسم الله الرحمن الرحيم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 نور من
الله نور من نور 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 الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله عليك يا محمد 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 صلى الله عليه وسلم يا شيخ عبد القادر الجيلاني شيخا لله 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 هو القادر هو الحق 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 هو المعين 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 هو الحق هو الخالق 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 هو الحق اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الجود والكرم وعلى وبارك وسلم إلهي بحرمة أرواح الأنبياء مدد محمد محمود مصطفى مدد
बराबर ने पाक चाहिए उदते पाक मकल वाले पूरी मदते हमद बे हद जनाब किबरिया के वास्ते वो फसला शाह मुस्तफा के वास्ते या मेरे अल्लाह दुनिया अंबिया के वास्ते हाजिर बल्ला मेरी कुल औलिया के वास्ते हर तहियत अहले बैत चालिया की जरूर दुआ का हाथ अपनी भी दुआ के वास्ते जुल्मते नफ्स को नजर साकी कर अता काली के अबशा मारी पूजिया के वास्ते बंदा आसी हुआ न बख्श दे मेरे गुनाह कदर उस्मान मारी मुब्तला के वास्ते बंदा आज हुआ न कर मेरे तो कबूल कदर शाह मोहम्मद हसन सूफिया के वास्ते आफ्ताब दीनों बिल्ला शाह इनायत हुसैन महताब सफर वसीम रजा के वास्ते वो दुआ मकबूल में सजना इला तकलतू शहंशाह मोहम्मद नबी रजा के वास्ते दिल को मेरे या खुदा जिंदगी बता सकी शाह हई मकबूल दुआ के वास्ते मुझको परिवार में आहदियत में कर कबूल मुखलिस रहमान जंगीरी खुदा के वास्ते हर मदद मेरी खुदाया हर गली हाल में शानदार गरीबा सफा के वास्ते मुझको अपने जिक्र फिकर शुक्र में मसरूफ रख शाह मोहम्मद मेहदी नूरवरा के वास्ते नूरे ईमान से मेरे दिल को मुनव्वर कर खुदा अदब अदब हुसैन हजरतवा के वास्ते फतह दिल दे मुझे दूर करने फिक्र गया फरदुल्लाह फकाल औलिया के वास्ते दूसरों से मेरे खुदाया हसी असद अली शाह हसन बड़े सफा के वास्ते नेमतें दी से मुझे करिया इलाही सरफराज शाइन ने पाक अतिया के वास्ते रक्षरीय को तरीकत पर मुझे साबित कदम शाह फरीदुद्दीन सैयद मालिका के वास्ते नफ्स की रोगाबादी से खुदा सीधे तुझे भी सैयद जाफर शम्स तुहा के वास्ते दूर पर मेरी खुदी वाले दिल कर दे मुझे सैयद अहलुल्लाह मेरी अलसमा के वास्ते नजर कर मेरा कबूल बादशाह दो जहां शाह निजामुद्दीन सैयद औलिया के वास्ते शाह तकीउद्दीन सदरा मुझे कर मुत्तकी शाह नसीरुद्दीन सैयद बेबहा के वास्ते सैयद महमूद सिल्मी फजल रशा शाह कुतुबुद्दीन दुर्दत फता के वास्ते शेख नजमुद्दीन किरंदर शेख निजामुद्दीन शाह मुबारक शाह सैयद फानिया के वास्ते मुझसे दिल को खुदा मेरे इलाहुल आलमीन शाह शहाबुद्दीन साहिब तुलसिया के वास्ते कादिर मुतलक है तू बेअनायत मुतलक कादिर जिला कुतुबिया के वास्ते अजबर मुसीद सैयदुल दरार रहमत भी यूसुफ के वास्ते मुझको अपने इश्क में मतवाला कर दे ए खुदा हजरत अब्दुल अजीज उल्फत रसा के वास्ते शाह रहीमुद्दीन शाह बदशिफी के तुफैल फजा का गजदुल पेशवा के वास्ते शाह सी सती शाह मारूफ का तुफैल शाह इमाम दी अली मूसा रजा के वास्ते मूसा काजिम के सदका इल्म व अमल हिलते जाफिर बाकी शाह का के वास्ते रहमे तेरी नौ साबित कदम नबी नियाज सफर दे मुझको शहीद करबला के वास्ते मार्फत के दूत गिरद मेरे मामूल कर पेशवाए दीन मिलत अली मुर्तजा के वास्ते या इलाही मेरी सियां मुझको शफा तैयब बख्श मुझको मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते इश्क़ महबूब अपनिया इलाहुल आलमीन सैयद मासूम फातिमा के वास्ते इश्क़ मुर्शिद का मुझको इलाही इलाहुल आलमीन अंबिया व औलिया व अस्फिया के वास्ते अब तो बिगड़ी को बना दे मेरे बुलबुला शेख आज़मी सजदुल्लाह के वास्ते मेरे मुर्शिद शेख तारिक तुलसिया के वास्ते छह और पीछे में أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عدم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق معلما ألوذ به. يا أكرم الخلق معلما ألوذ به. سواك عند حلول الحادث العمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وكرتها. فإن من جودك الدنيا وكرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة يوقنون أولئك مع هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم يا سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وما أرسلنا برحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والميراث والقرآن والعلم دافع البلاء والوباء والقهر والبلد والألم. اسمه مقبول مرفوع مشكور منقوش في اللون والقلم سيد العرب والعجم. اسمه مقدس معطر مطهر منور بالبيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر القرآن نور الهدى قاف الورى مصباح النور جميل الشيم شفيع صاحب الجود والكرم. والله عاصم وجبريل خادم ابراهيم والرب والميران سخر سدرة المنتهى مقام قاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين انيس الكريمين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والعلماء المساكين سيد الصالحين نبي الحرمين امام القبلتين والسيرة الدارين صاحب كتاب قوسين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا ايها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد في الواحد. اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم صل على محمد وما تحب وترضى. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم ارحم لأمة محمد. اللهم فرج لأمة محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.
या अल्लाह को आदत पढ़ा गया तेरा जिक्र किया गया तो दिया सब करेंगे कितने कुरान पाक पढ़ा गया इसमें गलती कोताही हो गई माफ फरमा इसको भी बाद में ज्यादा शर्त के लिए माफ फरमा इसका सवाब मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में को कहता दिए तकदीर ने ये शर्त पेश किया कबूल फरमा वासिला मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका सवाब तमाम दिया राम तमाम पूरा पैदा शरीफ अज़वाज मुताहरा को पेश करके कबूल फरमा इसका सवाब अदरी इंतजा करम दावत और करीम अदबी फहम मुजाहिद के अना की बात पेश करके कबूल फरमा और इमाम मुस्लिम इमाम मुसा के पेश करके कबूल फरमा तमाम अहले बैत में सवाब पेश करके कबूल फरमा इसका सवाब उस वजह शहबा के बदर को पेश करके कबूल फरमा शुहदा से करबला को पेश करके कबूल फरमा साबिर कहा को सवाब पेश करके कबूल फरमा जुमला अंबिया के जुमला औलिया कलाम को पेश करके कबूल फरमा इसका सवाब उसमें में कसूर पीर शेख अब्दुल कादिर जी ने की अनोखी बात पेश करके कबूल फरमा आपके मुरीदीन आपके खुलाफा को पेश करके कबूल फरमा आपके मुरीदीन को सवाब पेश करके कबूल फरमा इसका सवाब कादरिया जी रहमतुल्लाह अलैहि पेश करके कबूल फरमा इसका सवाब उसने बिल कसूर इस निस्बत की महफिल से गाई जा रही है बाबा फरीदी दिल शेख रहमतुल्लाह अलैहि की बात पेश करके कबूल फरमा आपके मुरीदीन को सवाब पेश करके कबूल फरमा इसका सवाब फिर मुशक यासी को पेश करके कबूल फरमा जुमला सिलसिला का बुजुर्गों के सवाब पेश करने का कबूल फरमा तमाम के मुल्क मुशरिक को इसका सवाब पेश करने का कबूल फरमा इसका सवाब सिलसिला आलिया कादिर नक्शबंदिया सोबरदिया अबुदाइया जंगिया तारिकिया शिकारिया मदारिया शादिया के बुजुर्गों के पेश करने का कबूल फरमा अपने सलासी के तमाम बुजुर्गों के सवाब पेश करने का कबूल फरमा अपने मुशरिक के बारे में सवाब पेश करने का कबूल फरमा आपकी उम्र बरकत अता फरमा आपके इल्म बरकत अता फरमा आपके फैज बरकत अता फरमा आपके आले औलाद बरकत अता फरमा आपके फैज हम सब मुस्तकिल होने की तौफीक अता फरमा आपके प्यार दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आदत जिंदगी मुसलमान दुनिया के सारी ईमान की खात्मे के सब का सवाब पेश करके कबूल फरमा इस महफिल में जो हाजिर हैं उनके बाबू उनके रिश्तेदार में जो भी दुनिया चला गया ईमान की मौत उन सब का सवाब पेश करके कबूल फरमा हमारे वालिदैन की भी हिसाब मग़फ़िरत फरमा हमारे उस्तादों की भी हिसाब मग़फ़िरत फरमा उनके दर्जा बुलंद फरमा यार इस महफिल में जो हाजिर कोई परेशानी दूर फरमा जो भी मुश्किलात हैं मुश्किलात दूर फरमा या शैतानिशा से महफूज फरमा जालिमी के जुल्म से महफूज फरमा आशिकी के हसद से महफूज फरमा नजर बद से महफूज फरमा हर तरह के जालिमाती गुनाहों के बच्चे की तौफीक अता फरमा हर तरह के जालिमाती बीमारियों से महफूज फरमा जादू टोने हसीन नजर बद से महफूज फरमा जितने मरीज हैं या सब मरीजों को शिकायत भी अता फरमा जो बीमार को शिकायत अता फरमा जो बेऔलाद होने के सारे औलाद अता फरमा जिनकी औलाद के अंदर अपने साल अता फरमा जिनका नाम हमारा देख सकता औलाद अता फरमा जिनको बेटों की जिंदगी में अपने उनके नेक सारे बेटे अता फरमा जो बेटियां निकाह या अपने सारे बेटियां अता फरमा जैसा कि जायज हो अपनी बातों में कबूल अता फरमा इस महफिल में जो हाजिर हो जो आना चाहते नहीं आ सकते सब की जायज हो या जान सकती जायज हो अपनी बातों में कबूल अता फरमा या रमजान की बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमा इखलास के साथ रोजे रखने की तौफीक अता फरमा जिस्मानी और माली इबादत करने की तौफीक अता फरमा जिस्मानी और माली इबादत माली आला की बातों में कबूल अता फरमा अल्लाह करने की तौफीक अता फरमा बच्चों के बाद नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा कुरान की तिलावत करने की उसमें अमल करने की समझने की तौफीक अता फरमा यह सन्नाफी बरकत अता फरमा इस घर पर रहमत अता फरमा इस मोहल्ले पर रहमत अता फरमा ये तमाम आलिम इस्लाम की हिफाजत फरमा तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा कहते रहते दुआ के वास्ते में देते रहकर के पूरी आज हर बेटे की मजबूर की अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मौलाना मुहम्मद आली दूरी व करमी व आली व बारिक वसल्लम اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وجل جماعة قدام الله العالمين وبارك وسلم या इसमें सिजाने में इस तरह की मदद की आला लंगर में मदद की आला सब की जायज में भी बात को अता फरमा उनके इज्जत बरकत अता फरमा उनके इलाज बरकत अता फरमा उनके इलाज बरकत अता फरमा या रिश्ते की रिश्ते मुख्तलिफ में पानी पैदा फरमा जो रिश्ते नहीं हो रहे उस रिश्ते में पानी पैदा फरमा अल्लाह सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद आदि दूरी व करमी व आली व बारिक वसल्लम या रब की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा अपने प्यारे हबीब की ज़ियारत नसीब फरमा जब क़यामत वाले दिन प्यारे हबीब के सामने सुकून होने की तौफीक अता फरमा आपकी शफाअत नसीब फरमा या जो कुछ मांग है कर अता फरमा जो गरीब मांग सके अपने हबीब से के दिन मांगे जो हमारे बेदर की मांगे अता फरमा या रब वाली हजरत जायज दुआ अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा इस महफिल में दुआएं सब की जायज दुआ या जान सब की जायज दुआ या रब बारगाह में कबूल अता फरमा इस महफिल के ताकि आप त्याग फरमा इसके लोगों को मुस्तकिल होने की तौफीक अता फरमा सिलसिले की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा
या अल्लाह अपना करम से मालिक साहब कभी ना है या अल्लाह बिल्कुल तुम्हारा टाइम है या दुआओं को कबूल के टाइम है या अल्लाह सब दुआएं के बारे में तुम रज़ा फरमा जो तुम दो मांग सके वो भी अता फरमा जो तीन मांग सके पहले हबीब से भी मांगे जो हमारे अपने बेहतर को भी मांगे अता फरमा वसल्लल्लाहु तआला अलैहि खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लल्लाहु अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह